Rapaziada, como é que vocês estão? Quem fala é o Biel. E hoje a gente vai pro segundo episódio aqui da nossa série Alan Wake Remastered, né? No último a gente teve toda aquela introdução lá do pesadelo dele e a chegada do Alan e da esposa dele, a Bright Falls. E agora a gente vai dar continuidade aqui, então. Então, bora lá, continuar o jogo. Previously on Alan Wake, I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Episódio 2, Possuídos. 3 anos atrás. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Deve ter coisa aqui escondida no cenário pra gente pegar, provavelmente. É, deve ter sim. Ligar a cafeteira. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Nossa, essa câmera do lado esquerdo dele me deixa agoniado. Deixa eu ver se dá pra mudar isso. Acho que não dá. Depois eu vejo melhor. Não curto muito esse negócio de câmera do lado esquerdo. Deixa eu ver, isso aqui não é uma página. Trancado. Trancado. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ô, louco. Tinha uma garrafa de café ali, né, que a gente pegou. Página de manuscrito aqui. These look really good. Oh, sure. São 2 páginas que a gente pegou. Until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan! Please check the fuse box! I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Caraca, a mulher dele tem pavor mesmo de escuridão, hein? Caraca, mano, só apagar a luz que a bicha já se apavora já. I really don't like this, Alan. Please hurry. Tá, calma, onde fica o disjuntor? Ah, nossa, tá bem aqui na minha frente. Alan, I really need those lights on. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really Será spooked que me bugou a too. gravação agora? When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy.
You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. A luz de velas. Presente, right, false. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. Deixa eu olhar as páginas aqui. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city. Caraca. O objetivo é pra cá, né? Ler o quê? Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy. The bulbs will need changing soon. You Vamos can't ter que change investigar them. tudo pra ver se a gente acha I'll be manuscrito. sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll dá pra come back sair. later on to remind you, just in case. Trancado. Examinar. Yeah, it's Mulligan here. Eu realmente não gosto da câmera desse lado da garrafa de café. Aqui a página aqui, ó. We've located the break book. It's here. That's some good news, right? Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of
Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Hey, mister! Hey, can you turn the light? The Outro lights manuscrito on! aqui. The deputies, they don't understand. They won't listen. Hey! Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights on? Tá bêbado, filho? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Tá, vou dar mais uma olhada pra ver se não tem nenhum manuscrito jogado aqui. Ah, tem uma garrafa de café ali. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Se não tem mais nada aqui escondido. Empurrar. Outra página aqui. Tá, tamo bem por enquanto. No capítulo anterior a gente deixou só 3 páginas para trás. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Saia da delegacia. Não tem mesmo como mudar essa câmera? Controles vertical, horizontal. Desfoque de movimento. É, realmente não dá mesmo. Pula, fiel. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness, the way a sculptor carves a statue from a block of granite. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Socão na cara do maluco. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story.
I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! A carinha. Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Tá, vamos ver se a gente acha mais coletáveis aqui. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. Tá. Nada desse lado aqui. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Tá. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing, listen, you hit your head. Entregar formulário. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Pega as chaves e vai Try to para pull o a joke carro. on me, freak me out, it's working. Tá, aqui. Let's have a laugh on Continua Barry. trancado. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Cara, que esse maluco não para de falar, hein, You're mano. asking me to believe... That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be Deliverance all over again. O bicho tá zoado, hein? Acende a luz. Tá sem luz? Tá, deve ter alguma coisa aqui. Garrafa de café, manuscrito. Certeza. Aí, garrafa de café. Pilhas. Então vamos entrar em área de combate, então. Nossa, que luz fraquinha, viu? Trancado. Tem uma coisa em cima da mesa pra pegar? Não, não tem. Só sair, então.
correr já. Deixa eu dar uma olhada em volta da casa. Trancado. Outra garrafa de café aqui. Nada pra cá. Vamos ver se tem alguma página de manuscrito por aqui, escondida. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Pra não parar de falar. Tá, tem que pegar o carro. Mas antes, aquela verificadinha de leve. Ó, tem uma página aqui. Bem aqui no chão. Certo, estamos na ordem. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Não dá pra usar o carro? Acho que vai ter que ser andando mesmo. Que coisa. O caminho parece ser longo. Vou examinar o chalé aqui. Tá aberto. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that. Investigar então. Opa! Outro chalé. A gente vai ter que dar uma olhada em tudo. Cadê a luz? Não tem. Crime and punishment. The cancerous cure of civilization. But some crimes are impossible Aqui to não tem punish, mais nada pra pegar. especially in Night Springs. Não dá pra dar a volta. Será que dá pra entrar nesse trailer aqui? Não dá. Página de manuscrito. Tá. Será que dá pra ver alguma coisa aqui em cima?
Mais uma página aqui. Ixi, é uma última página, é isso mesmo? Pra cá não tem mais nada. A gente vai ter que descer. Bora descer. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Ajude Rust. Can you hear me? Anyone? Please help! Primeiro vou dar uma volta. Calma aí. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Risco de queda. Garrafa de café. Pra cá tem saída? Tá, deixei lá no chalé, viu? Hello? Back here. I'm back here. Hey, please help me. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. Ah, eu tenho que ir pro escritório dele agora, então. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Opa. Ah, bem aqui, ó. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 páginas. Deve ter mais um aqui dentro, provavelmente. Onde que acende a luz desse lugar aqui? Munição. Ilha. Ligue as luzes. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! Trancado. Mais uma página de manuscrito. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness.
vez que veio, cadê o caçador? Morreu? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Até o cachorro foi embora. Fishing! For those prisoners who purchase a park license! Obey! Operator's instructions! At all times! Rusty? Rusty, no! Never! Never closer than 100 yards! Two bears and wolves never approached any other wildlife closer than 25 yards! Pets must be leashed at all times! Never leave your pet unattended! Caraca, mano, caraca. This is to remove any natural objects or historical artifacts from the park grounds. This includes you obey. Even simple berries. Vai com Deus. Vixe, outros dois. Acabou por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vi que dá pra reabastecer munição ali na caixa. $42 é o máximo. Abriu. Ponto de controle. Dá pra vir aqui desse lado? Não, não dá. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Tá. Pra descer ali. Mas vamos dar uma olhada em volta. Tem manuscrito aqui também. Tamo bem. Tamo bem. Pegando os manuscritos bem até. Lover's Peak. Abrir? O que tem aqui? Munição no máximo já. Aqui dá pra cair, certeza. Ponto de controle. Tá safe essa área. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. O objetivo é lá no Lover's Peak lá, mas dá pra entrar aqui também.
Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Caverna. Será que tem alguma página aqui? Deve ter, sim. Sinalizador. Boa. Acho que manuscrito não vai ter, mas pelo menos deu pra pegar itens. Então vambora. Tá, vamos descer então. Deve ter Ai, merda. De novo com a arma errada. Mania que eu tenho de não trocar arma. Fechado. Telefone zoado. Eu acho que não vai ter mais manuscrito nessa área aqui. Descer. Está tendo muita coisa para olhar em volta, hein? Lover's Peak. Página aqui. Penúltima. Mais uma, é isso mesmo que tem aqui? Ou só refletiu a luz? Só refletiu a luz e tem gente vindo. Nossa, começou a aumentar. Ah, eu esquivei. Ixi, eu vou morrer. Ainda não acabou, pelo jeito.
tô de cair aqui, despencar sem querer, porque eu não tô olhando direito pra onde eu tô indo. Ah, veio outro. Tem mais. Tem que ver se eu acho alguma coisa por aqui. Tem aqui nada, é só uma placa. Ah, acabou bem na hora. Vi uma página ali no chão, pelo jeito, é isso? É. Mais um telefone quebrado. Então vamos olhando em tudo. Alerta de urso. Tá parecendo coisa boa isso. Olha a faca. Esse que veio. Jogo, eu esquivei. Eu esquivei aquela hora. Tá, se a música parou é porque não vai vir ninguém por enquanto. Nossa senhora, o caminho é muito grande. Vamos ver até onde que dá pra ir. Vai que a gente acha alguma coisa. Nada. Estou até cansado já. Nada aqui na mesa. Pra cá. Lovers Peak. Caraca, nunca chega esse lugar. É, o caminho tá bloqueado, óbvio. Puxa esse tronco balançando aí. Garrafa de café. Só atirar nele.
Vamos achar um caminho aqui. Será que eu tenho que dar pra pular isso aqui? Dá. Opa, página. Ah, tá acabando. De manuscrito nesse capítulo a gente tá bem até. Opa, dá pra cair, hein? Toma cuidado não. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Nossa, não me diga. Se não tivesse contado... You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. Puta It mesmo, took a está... moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. A gente tá sem a arma. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Tem que ver se não tem nenhuma página por aqui. Manuscrito. Não tem aqui. Seu trabalho aí, filho. Boa. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake.
Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Ah, deixa eu ver se não tem nada aqui. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Aí brincou. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Nossa, vai, corre, 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 corre. Eu tô safe. Aqui eu tô safe. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. Manuscrito, não tá tendo mais página. Ou se tem, eu deixei passar. This is it, Wake. A last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Atira nele. Olha a garrafa de café ali que eu não vi. Eita prela. Deixa eu pegar a garrafa de café. Nossa, morreu. Piece of cake, Wake. What I got for you? Nossa, eu vou tomar agora. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Nossa.
a arma. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry. Virando a página. And figure out my next move. Tá, tem que ir pra cá. Quase uma horinha de episódio. Estamos indo num ritmo legal até. O objetivo é pra lá, mas vamos olhar aqui primeiro. Vai que a gente acha alguma coisa. Acho que não vai ter... Ah, tem uma página ali, ó. Eu ia falar que não ia ter mais nada pra cá. Nossa, era... Fui seco achando que era... Achando que era um manuscrito, não, era uma armadilha. Porque brilhou igualzinho. Falta só você. Não soltou por quê? É outra armadilha. Agora tem que ficar esperto no que é armadilha e o que não é. Que numa dessas o manuscrito vai estar disfarçado, quer ver? É a armadilha. Ali é o manuscrito. É nada, é outra armadilha. Caraca, é muita armadilha. Será que eu vou deixar passar algum por conta disso? Espero que não. Certeza que vai ter algum manuscrito por aqui. Sinalizador. Não, desperdicei o bagulho. Pra ter apertado o R2, eu apertei o R1. Ixi, vai vir mais um monte.
Nossa, foi bombado. Dá pra abrir? Fica frio aí, carinha. Tem mais ainda. O pé daqui. Tô ouvindo um passo. Chato. Aqui é uma página aqui. Aqui é uma página de verdade. Ixi, falta bastante ainda, hein? Opa. Rifle de caça. De café. Vamos descer então. Esqueci que eu tô mudando de queda. Onde eu desço? Só à toa dessa daqui. Onde que é a saída? Aqui. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Que maravilha. Ué. Tem mais ainda.
graça nele, né? Vai ser útil. Não acabou ainda, pelo jeito. Nem sei como que eu fiz aquilo, mas deu certo, então tudo bem. Vamos entrar. Ao topo. Não tem saída. É só subir, né? Vamos ver se tem manuscrito pra cá. Deve ter. Que foi isso? Ah, tá. Eu esqueci que tinha essas coisas também. Coisa pra cá. Aqui uma página. Ficou faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, bastante ainda. Tá. Opa, mais um manuscrito aqui. Sinalizador vai ser útil. Antes de subir, tem que dar aquela verificada aqui no cenário. Acho que nessa parte aqui a gente já pegou tudo, né? É só subir. Nada aqui nessa parte de cima. Nada aqui.
Beware of Widowmakers! Aí você toma. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pra entrar aqui, ó, tem um manuscrito ali dentro já. Rifle de caça. Mais uma página. Faltam só 4 páginas. Se a gente conseguir passar esse capítulo inteiro com todas as páginas, vai dar bom. Puta merda. Pra onde que é? Aqui. E jogo. Ilhas, munição de revólver. Tem que dar uma boa olhada. Vou correr risco de cair ali. Não dá pra subir aqui. Bora. Nada pra cá. Assim, tem páginas. Estamos chegando então. Checkpoint. Que isso? Sinalizador. O revólver já tá no máximo de munição já. Is a hazardous occupation. Ih, que legal. Você. Tem que gastar muita pilha nesse cara. Gastei o que? Umas 3?
Foi umas 3. Bem que eu achei que ele fosse ser mais resistente também, mas acho que ele morreu com 2 tiros na perna, alguma coisa assim. Escuro pra caramba. Acho que tem alguém ali me esperando. Ah tá, deve ser o carinha lá. Oxi, eu jurava que eu vi alguém aqui. Podia jurar que eu vi alguém. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Tá, não tinha nenhum nome escrito lá. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Garrafa de café. Por que será que serve essas garrafas no final das contas? Tá, vamos explorar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Tem mais 4 manuscritos ainda pra pegar. Examinar, depois eu vejo isso. Deve ter alguma coisa aqui dentro. Opa, uma página. Falta só 3. Vai ter alguém aqui dentro, certeza. I had to find the key to the garage. Ixi, olha o jumpscare gigante, olha só. Muito I cara de... needed the garage key to get to the car. Tá, você calma aí. Chave da garagem. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. The story does. Não tem alguém aparecer do nada. Dá pra abrir as outras? Trancado. Trancado também. Trancado não, vazio. Eu vou ver nos outros lá se tinha alguma coisa, sei lá, algum manuscrito. A gente já pegou a chave, né? Não, os outros estavam abertos já. Entra. Muito escuro. Que isso? Vou cartar isso. Nada.
Nada, nada. Será que vai ficar faltando só 3 também? Eu já olhei tudo já. Então, vamos lá. Entre no veículo. Nada em volta. Vai dar pra dirigir mesmo. Sai da frente. Nossa, que câmera ruim, velho. Se tem alguma coisa, não dá pra descer? Dá pra descer. Deve ter sim alguma página de manuscrito nesses cantos escondidos. Ele não escala, não? Tem que olhar os cantinhos tudo aqui. Não agacha aqui. Escala. Peraí, aquele carro ali. Não, dá pra trocar de veículo. Verificar aqui atrás primeiro. Ó, tem uma garrafa de café. Dirijo bem. Manuscrito acho que não tem aqui nessa parte. Descer pra... Nossa, eu não posso correr agora não. Morri. Ah, não acredito. Nossa, eu voltei isso tudo, velho. Será que a...
eu ver se... Nossa, a garrafa de café não pegou de volta. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar eliminar aqueles caras todos usando o carro mesmo. Aí quando tiver feita a limpa... Peraí, deixa eu ver aqui direito. Aí quando tiver feita a limpa, eu desço pra dar uma olhada. Acho que não vai ter nada aqui em cima, não. Não tem nada, não. Vambora, então. Acabando com a minha visão. Para, mano, a câmera girando sozinha quando dá ré é muito ruim. A página vai estar tudo nesses cantos aqui escondido. Você deve estar lá. Nossa, também. Ai, não era pra tirar no sinalizador. Muita gente. Quero achar essas páginas. Tá safe. Não tem página nenhuma aqui. Deixa eu pegar esse carro aqui.
Tocou alguma coisa em mim aqui. Toma aí, vai. Garrafa de café. Nada de manuscrito por enquanto. Tá um pouquinho longo já esse capítulo, já 1h30. Página ali piscando. Deve ser um deles. É isso mesmo. Qual que é esse? É, eu deixei faltando 2 pelo jeito. Deixa eu ir pro carro logo embora daqui. Chegamos? Chegamos nada. Caraca, é muita área pra olhar, velho. Acho que eu nem aguenta correr. Carro ali pelo menos. Ah, diz que tem algum manuscrito por aqui, vai. Ah, tá, entendi. Acho que não vai ter mais nada aqui, né? Aqui a pé, que maravilha. É, não gostei desse barulho. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Aqui não tem nada mesmo. Ah, aqui era aquele chalé lá que eu investiguei antes.
Pula pro outro lado. Será que dá pra pegar esse carro aqui? Não dá. Tem que ser na perninha mesmo. Ixi. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, yes, I get you. Barry had talked about birds over the phone. Mais nada. Beleza. Ué, cadê a entrada? Derrote os pássaros. Ah, tem que ser aqui por fora mesmo. Usar o sinalizador. Nossa, parece que não vai acabar. Ah, tem mais coisa aqui. Acabou? Nossa, eu achei que ia morrer agora. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something.
anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Nossa, parece robô Have a falando. great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Nossa. A cara de psicopata. Olha a carinha de psicopata. Alan Wake. Can you tell me where I am? You want to say something? Fim do capítulo 2. Previously on. Mas é isso então, rapaziada. Esse capítulo ficou um pouco grande, eu vou encerrar ele por aqui. Então a gente se encontra já no capítulo 3. Vejo vocês em breve, tá? Se gostaram, deixa o seu like aí. Não esqueça de comentar o que vocês acharam também desse capítulo. Se inscreve também, que isso me ajuda bastante. É isso, rapaziada. Valeu. Tamo junto aí. Até a próxima. E falou!